वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। तुम्हें बताते हैं कि कुरान का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह होगा। ओए 10 लाख मुसलमानों ने शहादत इसलिए दी थी कि हम वो मुल्क बनाने जा रहे हैं जिस मुल्क के माथे का झूमर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा। हमारी पार्लियामेंट के ऊपर कलमा लिखा हुआ है, वो हमारी जुडिशरी उसके जनाब ऊपर लिखा हुआ है दिलु हुआ अक़रबुल तक़वा, वो हमारे जनाब पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनकी दीवारों पर लिखा हुआ है वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। और उस कुरान को जलाया गया मुर्दो, उस कुरान को जलाया गया है जिसके नाम पर तुम्हें मुल्क दिया गया था। अंदर बढ़ गए हो, बेशरम बढ़ गए हो। और निकलो तो सही बाहर, कोई एक भी नहीं बोलता। मेरे नाल गल कर दे सन, मैं पंजाबी गल कर देवा, कहते सन जी हाफिज साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उन्होंने मुबारकबाद दियो। हाफिज साहब मैं तुहाडे नाल गल करन लगा, तुहाडी मुबारकबाद मेरे नाल उधार है, जे लैनी जे आओ मैं कुरान दी हिफाजत वास्ते ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ मैं मुल्क दा जोग्राफियाई सरहद दा मुहाफिज हां ते कुरान दी जोग्राफियाई सरहद दा कौन मुहाफिज है? नजरियाती सरहद दा ਅਸੀਂ मुहाफिज हां, ਤੁਸੀਂ भी हाफिज हो, ਅਸੀਂ भी हाफिज बैठे हां। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੁਵਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਜ਼ਲੀਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਹਤਫ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਇਹ ਹਤਫ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਤਫ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ। और इस वास्ते के हजरत फारूक आजम के जमाने हजरत अमर बिन मादी करब, एक साहबी आया कहा जी अमर बिन मादी करब की तलवार बड़ी काट कर दी, बड़ी तेज चल दी। हजरत फारूक आजम ने वो तलवार मंगा ली मदीने, एक साहबी नु दे के जंग भेजा, और वापस आए, उन्होंने पूछा तलवार कैसी चली? उन्होंने कहा जी गुजारे लायक है, इतनी तेज नहीं है। हजरत उमर ने हजरत अमर बिन मादी करब नु खत लिखा, क्या अमर बिन मादी करब तेरी तलवार दी बड़ी जनाब मशहूरी सुनी सी, बड़ियां शोहरत सुनिया सन, ये तो कोई नहीं इतना काट कर दी। हजरत अमर बिन मादी करब ने हजरत फारूक आजम नु जवाबन खत लिखा, क्या अमर बिन मादी करब ने तलवार भेजी सी नाल अपना हाथ नहीं सी भेजा? ओए हतफ चलाने वास्ते भी हतफ वाले दा हाथ चाहिए, अब्दाली चलाने वास्ते अब्दाली वाले दी गैरत चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कोई गल करे तो शाम तक सॉफ्टवेयर अपडेट, कुरान जल गया उन्होंने तो सॉफ्टवेयर किने अपडेट करना। अपनी बारी आवे तो तुसी कोई नहीं देखते, न मसीतां देखते हो, उत्तों लैके थले तक। ओ जनाब एक मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जो आवाज़ चल दी, आओ मुसलमानों कुरान की हिफाजत वास्ते चलिए। एक जमान पार्क में जो आवाज़ आंदी, आओ इमरान खान की हिफाजत वास्ते चलिए। ओए कुरान की हिफाजत किन्ने करनी? तू तो कहना मैं उम्मत मुस्लिमा दा लीडर हाँ, जबान भी नहीं खुली कुरान वास्ते, किधर यूरोप नाराज ना हो जाए। इकबाल कहना ये ज़ाहिराने हरीम मगरिब हजार बने रहबर हमारे, उत्तों लैके थले तक सारे मगरब दे परवरदा हैं जी, जिन्होंने अंग्रेजा के कुत्ते नवाए नो साढ़े ते मुसलत अन्ना। और यार गल सुनो, घर दे बाहर कोई गैरत वाला होवे ना, कोई दबदबे वाला होवे, घर दे बाहर कूड़ा नहीं सुटन देंदा हैं जी, ते एटम बम भी कोल होवे ते जनाब 1.5 अरब मुसलमान मुर्दे भी होने नाल ते उन्हां दा कुरान रोड उत्ते रख के जला दिता जावे। ओ जनाब मुल्क जिन्हां दे मुल्क उत्ते च्यूगम सटना रोड उत्ते जुर्म है, उस उन्हां रोडां उत्ते कुरान जलाया जाए। उन्हां नूं पता कि भिखारी तां हैं, असीं कुरान जलावांगे बाद चों डॉलर दे देंगे फिर चुप कर जाणगे। फ्रांस ने गुस्ताखी की थी, उन्हां दे खिलाफ
तुसा साडे उत्ते गोलियां चलाईयां फिर वो इमदाद लैके आए तुसी बेशरम बन के इमदाद रख लई जे गैरत होंदी तां तुसी कहंदे हो असीं मर तां सकदे हां भुखे तां रह सकदे हां बच्चे तां कुर्बान कर सकदे हां लेकिन तुहाडे माल ते थुकदे भी नहीं हां लेकिन की करिए ये सानू रंगीले टकरे इकबाल कहंदा गवर्नर अब्दुल समद ए गवर्नर अब्दुल समद लाहौर दा गुजरिया उसदी बेटी वो कुरान ते तलवार इकट्ठा रख के पढ़दी सी आज जनाब जेड़े सारे खाली कुरान चाही फिर देन ए कुरान दा असूल है उसदी वालदा ने उसने पूछा कि कुरान ते तलवार इकट्ठा रख के क्यों पढ़दी उन्हें कहा ईद कुव्वत हाफिज़े यक दीगरन कायनात जिंदगी रा महबरन उन्हें कहा कुरान इस वास्ते कि तलवार नु जुल्म ते न चलन दे तलवार इस वास्ते ताकि कुरान दा रास्ता साफ करे हाफिज साहब तुहाडी मुबारकबाद मेरे को उधार है बल्कि इस कौम को इस उम्मत को उधार है जे मुबारकबाद और इस कुव्वत दे नशे नाल इस ताकत दी सीट ते जड़ा आएगा कोई सलाम करेगा असी तो उसनू सलाम करेगा जना हाफिज कुरान भी होवे नाल मुहाफिज कुरान भी होवे और साडा तो बड़ा सादा जा उसूल दोस्ती बड़ा सादा जा बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता और कोई जा रहे होने जनाब अपनी सियासत बचाने वास्ते और जनाब बेशरम है थे गिनती पूरी करने वास्ते सुबह तो शाम नोटा दे वोट और जनाब जमीर खरीदे जा रहे हैं उन्हें बेजमीरा को तानू तवक्को के वो कुरान की हिफाजत करेंगे उन्हें बेजमीरा को तवक्को के वो इस्लाम की हिफाजत करेंगे वो इस्लाम का ता ना लेंदे कि मुसलमान बसते हाँ जी वो इस्लाम का ता ना लेंदे आज ये कह दें जनाब साडा इस्लाम ना कोई ताल्लुक नहीं तो उन्होंने तो पहले ही ताल्लुक कोई नहीं उन्होंने तो पहले इस राह ते बैठे वो तो यूरोप इकबाल कहता ये ज़ाहिराने हरीम मगरिब हजार बने रहबर हमारे हमें इनसे भला वास्ता क्या है जो तुझसे ना आशना रहे हैं ना इन्होंने इस्लाम दा पता ना इन्होंने पाकिस्तान दा पता कश्मीर ए दे चुके हैं दो टोटे पाकिस्तान दे करा चुके हैं पाकिस्तान दी मैशत नू ओ जड़ी उम्मत है जी रोजे आमद ते 2.5% ज़कात देवे हैं जी फिर फितराना देवे फिर ईद आवे तो कुर्बानी देवे फिर जिस दा दस्तक होवे इशारा होवे घर होवे जनाब सैलाब होन जलजले होन अग होवे आफत होवे बला होवे और कौम जनाब अतिया करे सारा कुछ उस कौम नू बैन अल-अक़वामी दरवाजे होते कदी IMF के दरवाजे होते कदी जनाब साम्राज्य के दरवाजे होते कदी जनाब आलमी बैंक के दरवाजे होते भिखारी बना देता और भिखारी तो इन्होंने बनाया कौम भिखारी नहीं कौम की तर्जुमानी तो आज भी है दिखाओ ना कैमरे उन्होंने दिखाओ कि तुसी कुरान चला दो देखो लखा सीने में कुरान लेके आए बैठे और ये आखना है इनके असी हाफिज भी आते मुहाफिज भी आ साहब ज़ाहिर है जिन्होंने वेख के भी उथे अक़वाम मुत्तहिदा देख के भी कुरान पढ़ना ना आवे उन्हें कुरान की गल किथों करनी उन्होंने कुरान ना ताल्लुक की होवे उन्होंने की दर्द होवे कि जनाब उन्होंने तो यह कि अपने केस मुकाओ अपनी जनाब डंग टपाओ अपना भिरा वापस बाहर ले आओ और नाहल ले आओ वापस और जनाब बाकी अपना खानदान बचाओ टब्बर बचाओ सारा कुछ एक कोई कहना मैनू वज़ारत उज़्मा दे दो तो मेरी तुहाडी सुलह और ये कुरान की किने गल करनी इस्लाम की किने गल करनी ये तो खुद जालिमा ने सूरह अनफाल ते सूरह तौबा खुद कुरान दे नसाब चो इत्थे पाकिस्तान दे कड्डी इन्हां पता की कुरान होवे हजरत इकरमा जंगे यरमूक चौखा वेड़ा बन के आ गया आप सारी रात कुरान पढ़ते सन कहते सन हाजा किताब रब्बिल आलमीन हाजा कलाम रब्बिल आलमीन जदों कुरान चौखा वेड़ा बनाया ते घोड़े तो थले उतर आए ते जनाब छाल मार के क्या आज वापस नहीं जाना मौत ते बैत करो इत्थे आज कुरान की हिफाजत की बारी हैं जी कुरान दे हाफिज जाके जंगे यमामा हुजूर दी खत्म नबूवत दे उत्ते पैरा देंदे रहन आज भी हाफिज अदील और हाफिज शहबाज और हाफिज शहरोज जैसे उन्हें कुरान दी हुजूर दी नामूस ते हिफाजत की थी और ये याद रखो कुफर नु ए चेक करदा कुफर के न कितनी गैरत बाकी है कितनी गैरत बाकी कोई बोलिया और ये कदी नहीं बोलणगे इन्होंने सिर्फ अपने इक्तदार नाल प्यार है ये कहने मौली साहब जंग ला के रख देंगे मैं कहा तुहानू उदों शर्म नहीं आती जदों मावां दे पुत्र घरों चुक के लै जांदे हो सिर्फ एक ट्वीट करन ते कुरान दे जलन ते जंग नहीं लग सकती क्यों नहीं लग सकती कुरान दे जलन होते जनाब गल तगड़ी नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती इस वास्ते कि तुहाडी जात दा मसला ये दो फीतियां नु मसला आ गया ये दो जनाब वजीर दे खिलाफ हो गल हो गई ये जनाब वजीर आजम दे खिलाफ गल हो गई मैं कहा इमाम उल अंबिया दे खिलाफ गल हुई उदों तुसी किथे मरे रहो कुरान रोड उत्ते रख के जला दिता गया उदों तुसी किथे मरे रहो जबान नु जुम्बिश भी नहीं आई ये सब गूंगे शैतान
اے صاحبزادے ساڈے تے مسلط کیتے گئے تسی تگڑے ہوو اقبال کہندا معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب کراں خیز اقبال کہندا چھڈ اوئے انہاں کفن چوراں کو تینوں امید ہے اے تیرے حرم دی حفاظت کرن گے خود کھڑا ہو اور اپنے نبی دی عزت تے بھی پیرا دے قرآن دی عزت تے بھی پیرا دے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک پھر کہیں گے ہماری مجبوری ہے ہم میڈیا پر نہیں چلا سکتے میں کہا تسی یہ چلاؤ گے کہ ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ڈالر دے دیں یہ تو چلا سکتے ہو نا اس بے شرم کے وہ آپ بیان چلائیں گے ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے آپ نے قرآن چلایا چلو ہمیں تھوڑا سا ڈالر دے دو اب بچنا اینا بھی نہیں ہے اینا گن گن اللہم آسم عددا وقتلہم بددا لا تبکی منو مہدا اے ولی کامل دی زبان چو نکلیا اور اے ترانے دی جوزے جس ترانے نو حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنیم ہوتے پڑھیا کہ یا اللہ نہ سارے نو گن لے تے کسے نو نہ چھٹی کلیاں کر کے حساب لمی ہو رہا کہ نہیں حساب سارے کوڑ آج ایک بڑھیا دا حساب باقی ہے اور گل کیڑی ہوئی جدو ٹر جاوے سیٹ تو پچھو یوں کرنی سارے جناب آٹھے او جی انہوں نے ایسے کیا رجیم چینج کی مداخلت ہوئی میں کہا مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی قرآن جل گیا اور مردودو قرآن جل گیا اے تو ہوئی کہ نہیں ہوئی سانو نہیں پتا یا تو انہوں پتا تو ہوئی بھی ہے تو قرآن جل گیا روڈ ہوتے انہوں تو انہوں نظر نہیں آ رہا ایک خط لے کے ایک شیطان جناب پورے پاکستان شیطانیاں کرتا رہا قوم بھی انہیں آہو جی آہو سچا اے سارے مردودن جنہوں نے قرآن دا درد نہیں انہوں تو بڑا کون بغیرت ہے جنہوں نے قرآن دا درد نہیں جنہوں نے جناب اسلام دا درد نہیں جنہوں نے حضور دی عزت دا پتہ نہیں اور تکلیف ہو جائے گی آپ نے ہمارے بڑی سخت بات کر دی تھی میں کہا سی دسنا چاہنے ہاں ہوتے تو لے کے نہیں ہوتے ہوئے جنا تاؤں دا گل کرے پچھو سارے گلنا کرتے پہن وہ جناب بیلجیم بھاگ گیا میں کہا ہونوں کی کر دیں اقبال کہندا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات اور دوسری کہتے ہیں جناب آپ ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں میں کہو ایسی اس دے منن آڑے ہیں اور سانو دس کیا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی ہیں جی سویرے ایتھے بھی ہوئے شامی جا کے جناب سجدہ ریز ہوئے اور معافی دے دیو اے جناب گل ہوئے جدو سیٹ تے ہوئے تے اگلے نو جا کے دسیا جائے بھائی تہاڈی ذمہ داری ہے پڑھ دی اسی انہاں دی اولاداں وچوں جنہاں دے قدموں تے لکھیا ہویا کہ یہ مٹی بڑی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے بس اتنی گل ہے کہ اینا قرآن دی کوئی گل نہیں کرنی اینا اسلام دی کوئی گل نہیں کرنی اتنے اٹھتے گھوڑے بھی گھرہ کو جان اینا ملک دی گل کوئی نہیں کرنی اینا اپنے تیار رکھے ہوئے ملک کے قانونی طور تے جس دن کلیپ ہویا لاؤ میرے کو خالی کورے کاغذ تے لکھا لو اے سارے نس جان گے تسی تے میں اتھے رہ جانا اس ملک تے وارث بھی اسیاں ہاں اس ملک دوتے ساڑھے ہوتے مسلط کیتے گئے جنہ گھوڑی پال مربے لے جنہ جناب جائیدادہ نہیں انگریزاں کو لو جنہ انہوں نے کتے نوائے انہوں نے ساڑھے ہوتے آگے مسلط کیتا گیا جنہ دے بچے باہر پڑھن جنہ دے اکاؤنٹ بینک باہر ہون جنہ دے علاج باہر ہون اور جناب وہ کدی کہہ سکتے ہیں سویڈن نو کہ قرآن دی کیوں اتنی بے حرمتی کی دیجئے انہوں نے بچے کٹ دینے باہر انہوں نے جائیدادہ باہر کٹ دینی انہوں نے جناب باہر منجنا واپس کے تسی بھی قرآن دی گل کرتے ہو تو انہوں تک پناہ ہی تا دیتی گئی تو آڈا تے جینا مرنا میرا اتھے وے ساڑھے بڑے اندیا قبرہ اتھے من اینا دے بڑے اندہ کیے اے تا جناب بات چو پیک کر کے پارسل کر دینے انہوں نے کی لگے اس نال اے جناب معذب رشتے اور اے تحفظ اے تا توڑا میرا نا قرآن دے نال توڑا میرا تعلق ہے انہوں نے تا ماں پیو مر جانے پارسل کر دینے انہوں نے قرآن نہ کی لگے آؤ حضور دے دین دی طرف آؤ اور امت مسلمہ ساری اے انہاں بدماشاں کو جان چھڑاؤ اے جناب منڈیاں دے تاجراں کو جان چھڑاؤ تے حضور دے دین نو تختوں تے لے آؤ تے اگر ایک باری کس کے گل کرنی یورپ نہ ایک باری صرف ایک باری کو یورپ نہ کس کے گل کرنی ضرورت ہی نہیں ہو حضور دے غلامہ دے بارے دوبارہ دل دکھان دا سوچے انہوں نے کہنا اسی سارا کچھ انہوں نے کیا یہ ہتھیار امن کے لیے ہے ہم نے یہ لکھ دینا یہ ہتھیار رسول اللہ کے لیے یہ ہتھیار قرآن کے لیے یہ ہتھیار اسلام کے لیے بس اتنا جو فرق ہے انہاں امن اور امن نہیں قرآن کہندا وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਨੇ ਅਮਨ ਕੇ लिए, ਅਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਓ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਜ਼ੂਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕੇ ਬੰਨਾਸ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਜ਼ੇਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਤਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਲੂ ਰੱਬੁਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਸੁम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੋते सन, ਉਹ ਚਲੇ गए और तुसा भी चले जाना, असा भी चले जाना। अगर ना जिंदा रखना ने तो कुरान की हिफाजत उते गल करो और तगड़ी गल करो यूरोप नाल। उन्होंने कहो असीं जिहो जे भी हां, माड़े भी हां, खताकार हां, लेकिन कुरान की नामूस उते गल नहीं आण देंगे। बस इतनी ही तुहाडे नाल मुतालबा। बाकी इन्हां नाल सियासी जिहड़े नाल इन्हां दी की गल है, इन्हां नूं तां तुसां थोड़ा जिहा पैर मारना है ना, बाहर ना जाना। थोड़ा जिहा पैर मारोगे जमान पारक बंद हो जाणगे। कोई गल करो अगे वध के, कुरान दे वास्ते गल करो, अल्लाह दे वास्ते गल करो, ते अल्लाह ताला इस कौम नू भी इस मुल्क नू भी माशी क्राइसिस तो निकाल देगा। याद रख लेना, रब कहंदा जेड़ा मेरे हक मेरे रस्ते उत्ते चले, हिदायत दे रस्ते उत्ते चले, फिर मैं आसमान नू भी हुक्म देना कि अपने दरवाजे खोल दे, जमीन नू हुक्म देना कि अपने खजाने उगल दे। बाकी सूच चलाने ते सारे मामलात करने ना मुल्क रहना, ना तुहाड़ियां वर्दियां रहनियां, ना साड़ियां पगड़ियां रहनियां। जे सारा कुछ सलामत रखना चाहते हो तो आओ हुजूर दे दीन नाल अज लग जाओ, कुरान की हिफाजत की अज गल करो। और कुरान तो कुरान है जिन्होंने साहबा ने पढ़ के दो किसर लिटा के रख देता। हाँ, कुरान बढ़िया इस्तारा। और ये याद रखना, कुरान तो ही फैसला जे, बाकी तो इन फैसला तो को नहीं होना। कुरान खोल के पढ़ लेना, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत कसीरा। हाँ जी, कुरान कहता तुसी हैं, हाँ, और जना कुरान कहता तुसी थोड़े होवोगे, जनाब एक होवोगे असीं तुहानू 10 उत्ते गलबा दे देंगे। और 10 उत्ते गलबा इस तरह ही आ सकता। इकबाल कहता कुव्वत सुल्तान व अमीर अज ला इलाह और हैबत मर्द फकीर अज ला इलाह। हाँ, इन्हां बदमाशां ने तो फिर कुरान दी जनाब तौहीन करा के बाद चो इन्हां को डॉलर ले लेने। उन्होंने पता कि बेगैरतन, अगर उन्होंने पता होवे ना कि गैरतमंद हन, कोई एक भी गैरतमंद है तो कभी भी इस तरह गल ना करन, कुरान में इस तरह ना जलान। अल्लाह ताला सानू कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा गैरतमंद हुक्मरान नसीब फरमाए, कोई महमूद गज़नवी जैसा गैरतमंद हुक्मरान अता फरमाए।